ଅନଉନୁ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହୁବଳି ଭଳିଆ ଟେକିକି ନେଉଛି। ଋଷି କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ଅନେ ଭାତ ପୁରେଇଥାଉ ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ସମୀର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବାଉଦୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଠି ପଛକରେ ଆମର ଏଠି କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ସୋ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରଠିକି ଦେଖିବା। ମିଟୁ ତାକୁ ଧରି ଚଢିଗଲା ରେ ଉପରେ କହିଲା ରେ ଧ ଏ ଯୋଉ ଇଏଟା ତାକୁ କାଢିବ ଆগে ତ ଭାଉଛୁ ଗୋରା କାଢିଦିଅ ତା ଛାଇକି ତା ଛାଇ ରଖ ଛାଇ ରଖିଦିଅ। ଚାବିଟା ଗଲୁ ଶୁଭମ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଚାବିଟା ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ଧରିକି। ହଁ କାଞ୍ଚି କୁଚାର ସବୁ କାଢିଦିଅ। ଚାବି ଶୁଆର ଚାବିଟା କୋଉଠି ରହିଲା କି ରେ? ଏଇଟା ଶୁଆର ଚାବି। ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଡେଞ୍ଜର ଲାଇଟ୍। ଚାବି ତା ଏ ଯୋଉ କାମୁଡ଼ି ଦବ ଦେଖିକିନି। କଣ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ଶିବଙ୍ଗରେ? ତାଲା ପକା ତାକୁ ତାଲା ପକା ଧରିକି ଏଇଟା ଏ କଣରୁ ଗୋଟେ ବାହାର କର। ଏଇ କଣରୁ ଏ କଣରୁ ଏ କଣରୁ ଯୋଉଟା ବାହାର କର ଶିବ। କଣରୁ ବାହାର କର ହେରା ଏଇଟା ତଳୁ ବାହାର କର। କାମୁଡ଼ିବନି ତଳୁ ବାହାର କର। ବାଇଆ ହଉଛି ନେକେଟିକି ରହିଛି ରେ ତାଲା ପକା ତା ଧରିକି ଯା ଗାଧେଇ। ଚାବିଟା ଦିଅ ମତେ। ଏମିତି ନୁ ଏଟା ବାହାରି ଯାଉଛି। ରୁହ ଆରେ ତାଲା ପକା ଯିବା ଗାଧେଇଟାକୁ ପୁଣି। ଚାବି ନିଆନି ନିଜ ଚାବି ନାହିଁ ତା ଚାଲ ତାକୁ ଧରି ତ ସେମିତି ଧରି ବେଶୀ ଟାଇମ ତାକୁ ବୁଡେଇ ରଖିବ। ସେଟା ତାର ନେଇ ଯାଉଛି ଚାଲ। ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ ବୁଡେଇ ରଖିବନି ନାହିଁ ମ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଶୁଭମ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମର ଶୁଆଟାକୁ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ନେଇକି ପୋଖରୀକି ତାକୁ ଗାଧେଇକି ଆଣିବୁ। ତ ହେଇଠି ଆମ ପୋଖରୀଟା ହେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଧରିକି ଶୁଆକୁ। ଆମ ମିଟୁ ତାର ଡାକିଲୁ କହୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଇନା ମିଟୁ। ଏଇଟା ଆମ ପୋଖରୀ ରୋଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ଶୁଭମ ଗାଧେଇବୁ ଯା। ଗାଧେଇବୁ ସେ ଓଳିବନି ତା ଛାଟି ଦେ ପାଣି ତା ପାଣି ଛାଟେ ସେ ଗାଧୋଇବ। ସେ ପହଁରିବ
छाड़ छाड़ पानी भल से गाधेनी गाधा 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 आज भल से गाधा गाधे आगु पहरुची देख पानी ना पोखर कौन उड़े तो फाइनाली गाइस देखिबार थे आम आम सुबह को गाधे देचु तो ए घर को जाऊँ नहीं कि तो यहाँ देखिबार थे गाधे देचु बाहर डरुची पानी गाधे तो ताको पोखरी धरिक आसती गाधे आम नलक गाधे दऊ तो चलून जा घर को आउ टाइम तो हो गला गोटे जा देखा कौन खाइबा आउ तो भिडियोटी जदि भल लगे आपण मानू भिडियोटी लाइक करेंगे आम चैनल को नुआ चैनलटा सब्सक्राइब कर सपोर्ट करेंगे चलते जा तो शुभ बाहुबली भाया टेकिक नौची आ कौन हाँ पानी मुझे दे कह एना चलला रे झाड़ीला तो शुभम दे दिल लकटा से कोन तिंती नै सुखी गला आस शुभम ता लकटा लगे दिलु से लकटा कोन लाग रे देख साइड थप न पड़ी थो लकटा देख रहम ता हां तो लकटा रहम देख आ सुवा लकटा कमेडी देखुन नटिया क्या कौन सब चली आज दुकान देशी अंडा सिझा आहरी अंडा मुझे कौन खाई तो इनका मिलमिकर कषा रखी कौन खाई झोल देशी अंडा दीटा सिला सिझे मु कौन करी तू तोर जी शुआटा ये करू ना गाधे क्या आइलु भारी तू तोर जाके कर पर गोटे बाहर कर दे शुभ कौन कह बहु दोनों ठंडा टाणिया दे 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 मो देखिए यार 20 टका मागिक आइली बर्तमान जाऊँ दुकान को जा आ ठंडा आनिया गोटे तो 20 टका ठंडा दो थमसम डब्बा नहीं बेंगोली नहीं नहीं क्या भाई तो दे दोनों के तो भाई फाइनली ठंडा हम पूरा पी देले तो
बहुत जोर खरा होची तो ठंडा पियो थम्स अप। मैं पीऊंगी। तो गाइस सिला देखियो रुसी किनी पळैची हेटी लुचिची रुसी किनी तो ताको ठंडा दिया हेनी बोली रुसी की पळैची देखि बार दे एटा देखि एटा टिके बाहर होची जाय की एटा बाहर होची जाय की दादा घरटी ओडे बेबी दे आरती के मत Hey, Dianu. Hey. यार रुसी केमती आई जीवनी होने तो गाइस फाइनली मुझे ठंडा पिया देली बोली से रागी तो रागी से बारियाड़ जाकि रुसी केमती आई डाकिले शुणुनी तो जमी गोटे मन पड़े से रागी तू बेंगुली देखी पारे पी देकिन चुपकिन लुचि अंधार ज्यादा पीनु ना कर डाक जा तो हाउ तो डाक अन इे कौन भाई अना अन अना रागिक पलैची देखी पारे टोटाल रहुनी गाइस तो आसो से फाइनाली पुणी आसो आगे समय पुणी कथा हम ये रागी सीना आगे पर पुणी से निज निज कथा हम आसिकी तो अपेक्षा करा घर भर जा चुपचाप बसिया कबाट देकी लाइटा कौन एमती हो तो यहाँ देखिपारे आमर से ये जो मोर 10K सब्सक्राइबर होता है आर चैनल तो आम सेलिब्रेशन करूँ यहाँ तो आउ कौन तो यहाँ नुआ देखिपारे जो स्टांडटा आसी आमर वीडियो पाई यहाँ तो ये मुझे वीडियो कर सारे फास्ट दिथर भाया मानने ये वीडियो कर सारे कि कैमेरा लगे आटाचमेंट करनी तो करवा के तो यहाँ आमर पुराना स्टांडटा था गला यहाँ भांगी जाइए लाइट मुझे लगे वीडियो करने जुगाड़ तो यहाँ आम कैमेरा ये निकॉन तो फाइनाली से रागी बहुत जोर तो शुभु नहीं जिते डाकिले भी गोटे प्रांक करिया माने कबाट देदेवी पूरा अंधार करदेवी कैमेराटा ये लगे देखा सी आसु लाइट मारू देखिए तार रिएक्शन कौन रोची तो कैमेराटा को ये भल से आगे माने फिटिंग करदे तो गाइस प्रांकटा पूरा फेल हो गला से जानीदेला जो कैमेराटा मुझे लुचई देखी पारे स्टांड रे रखी किंतु फेल हो गला तो आउ कौन गोटे करिया पूरा माने एमती गोटे प्रांक करिया जो माने पूरा रियल भावियो से तो चलन जीवा ए कौन आइटम आम अंडा आउ भात खाइबा तो खाइकिनी जीवा देखिया जुआड़े आउ खाइकिनी गेम खेलिबार अच्छे आमर तो कालिंग टिके जीवार अच्छे मोर तो जीवा देखिया कालिंग टिके गेम खेलिया ना ସେଇଠି ଦେ ନହେଲେ ଘରକୁ ଆଣେ ତ କେତେ ଜୋର ଗରମ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଲଗେଇବା ଫ୍ୟାନ୍ ଯେ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ କେତେ ଜୋର ବଗଉଛି ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଟା अंडा ता सहित मिल मेकर कौन गोरे तरकारी तो चलन जी देखिए दादा घर आड़े शुभम कमी कौन कर सी आउ 2-3 दिन भितर पलैबे अजा घर को तो चल जा सहित किसी कथा मजा मस्ती कर देखा तो जी आसिक पुणी जल्दी खाइबा
ताश खेलुछन् ताश खेलुछन् तू मत दे ना ओ दे तू मांगे आ बाबू देख मोर चाटा टिके जुगुन करूची हां हेरे रखि दे एटा हमु दिया वीडियोटा कर दिला ମୁଁ ତ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ରହ हेरे रखि दे ना हमु केनता आगो छाडी आ ଏଇଟା ତ ଛାଡ଼ିବି ନା ଆଉ ताश खेल ଆଇଲା ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି ରାଗଣା ଛାଡ ଛାଡ଼ ଆମ ରହ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଧୋଇ ହେଇକି ଆସିବା ହାତ ଧୋଇବା ମୁହଁ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେବା ତାପରେ ଆସିବା ତ ଖାଇବା ଲୁଣ ଆଣେ ଲୁଣ ଦେ ଲୁଣ ସେଇଠି ଅଛି ଆଣେ ଲୁଣ ଆଣେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡାକୁ ହଁ ହଁ ଲଙ୍କାଟେ ଦେ ନଟିଆ ଦଉଛି ଦେଖ ମିଟୁ ଗାଧେଇକି ସେ ଶୁଖି ସାରିଲୁଣି ଆଉ ରାଗି କେମିତି ଅନଉଛି ଦେଖ କେମିତି ରାଗିକି ଅନଉଛି ତ ଆଖିକି ଦେଖ ମିଟୁ ନା କହିବ ମିଟୁ କହିବ ମିଟୁ 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 କହ ତ ଖାଇବା କୋଉଠି ଏଇଠି ଆଣେ ତ ଖାଇ ତ ଛାଇକି ନେଇକି ଯା ଧର ଭାତ ଖାଇବ ଭାତ ଦେଖ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ହୀରା ଭାତ ଗରମ ଭାତକୁ ଡାଲି ସେଟା ପାଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇଲାଣି ରେ ଭାତ ପାଣି ଦିଆହେଲା ଭଲ କିନ୍ତୁ ତାଲା ପକା ସେଟା ଫିଟି ଯାଉଛି ସେଟା ସେଇଠି ଦେଖା ଏଇଆଡେ ଅନଉନୁ ସେଇଠୁ ଧରିକି ନେଇ ଅନଉନୁ ଇଆଡେ ଏ ଆଣ୍ଟି ବୁଲୁନୁ ଇଆଡକୁ ପୁରା ଇଆଡେ ବୁଲେ ରାଗ ହବନି ବୁଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଇଠି ଜାଲିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାତ ପୁରେଇଥାଉ ହାତ ପୁରେଇ କେତେ କାମୁଡି ଦବ ଇଆଡେ ନାଲେ ମାମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ କାମୁଡିବନି ଏଇଟା ହାତ ପୁରଉନୁ କାମୁଡି ଦବ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଜମା ୟା ପରେ ଭରସା ନାହିଁ ମୋର ସେଦିନ କେମିତି ଏଇଠିକି ଆଣିଥିଲି ନେଇଥିଲି କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା କାମୁଡିବନି ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଏଇଠିକି ନେଲି ଟିକେ କେମିତି କାମୁଡି ଦେବ ନା ଆଉ ହଁ କାମୁଡି ଦଉଥିଲା ଖାଲି ଆଉ ନଖ ଆଉ ନାହିଁ देखा धर ना ओला ना देखो
ଦେଖ 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 ରେ ଦେଖ ରେ ଦେଖ ରେ ଦେଖ ମିଟୁ ଓ ହଉ ଆସା ଆସେ ଏ ଆସେ ଆସୁନୁ ଆଚ୍ଛା ଖାଇବୁନି କି ତୁ ଆସେ ଆ ଏ ଖରା କେତେ ଜୋର ହଉଛି ଆସେ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଖାଇବୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଭୟ ଯା ପୁଣି ଖାଇସାରିଲେ ହଉଛି କାମ ଅଛି ଯା ଶୁଖୁଆରେ ପୋଡ଼ିଲାଣି ଶୁଖୁଆ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କୁଆରେ ଖରା ହେଇଛି ତ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଟାଇମ୍ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାର ତ ଏଇଟା ଆମ ଝିଅ ଏଠି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାइब କରି ସपोर्ट କରିବେ ତ ରହିଲି इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।